लगे घूरी आसे जो जलेश्वर आसीचे टे घूरी घूरा कि तो आम देख नबू ना ये बहुत दिन पर आसी जलेश्वर मार्केट रसुण केतना 50 केजी रसुण 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 कितना का रसुण के लेंगे 260 अच्छी 50 अच्छी 220 आगु अच्छी ना जाऊे तो हाँ ना गुच्छी थे हाँ गुच्छी दे फिर भी जहाँ गोटे खंडे थी 12टा हित गलानी परा ये खरा हो भल 12टा लानी लौका रसुण कितना है कि 300 की रसुण ये चाइना चाइना रसुण लौका हाँ शक्ति घर जो ये बड़े सेटा अच्छा अच्छा टोटल ले ले रसुण नहीं थे किले 1.5 किलो खंडे नहीं था এইটা এইটা সেটা 60 টাকা এটা নেই হচ্ছে এটা মঞ্জুর কোন দানা आज्ञा 260 कर दो हो केमिति पैसा नवा पिला क्या कलाई पैसा नबार केमती पिला देखुचु ना 300 कहूला आगा 60 खंड माने 40 टका डिस्काउंट माने एमती तो पैसा नहीं मैंने तो बहुत धनी हो गोटे लौका के कितना कौ आज्ञा 150 करो 150 करो ये 60 करो लौका कते को लौका नहीं दाम जाती किलो मात्र रसुण किलो देखे चाहे এটা 180 এটা 150 130 না 120 তেজা আলমো তেজা ওরা যদি বেশি করে নেবে তাহলে সেটা নিতে হবে কলর যদি বেশি দরকার তাহলে এটা लंका लंका 1 किलो 1.5 किलो नहीं था गोटा ने 160 टका गोटा ने 175 टका मैं काटे गला दादा कोई नहीं 25 टका प्याज छड़ा
आड़े पड़गलानी हाँ लंका के दांत किलो 10 किलोमीटर नहीं हाँ तुम्हारी लंका दियो तो लंका पसंद कईटा नब यहाँ नब ना এটা নবা জি ওরে কোড়ি কি দেও না দি आलू हाथ বনি রে রেট আমার দাদা তুমি ঠিক। গেজের গেজের দেখলে আমার কিছু লাভ হবে এ শুনিবা কথা শুনিব খালি জি কইবার নেই রেট তো আমার টঙ্কিয়া খানার ব্যাপার রেট এতে এটা কেতে এটা 70 না গেজের খরিদার কোথাও তার কোউদিরে দাম আমার সেটা ও এটা 70 করি মতে দিও এটা 10 টাকা কমিকি দিও ভাই তুই কেন নাই ধান तू जन এটা 70 করি দিও ওটা মানে রাখবো আদিক হবে কি তেজাটা এটা একটু কম হবে রাখবো সেটা তেজা এটার গ্যারান্টি তার বড়া গ্যারান্টি দিও তোমার কমিকি দিও তো 10 টাকা এটা আমার কিছু 10 টাকা 5 টাকা কমিকি দেবনি রেট 200 করে कदली ये किलदारिया थी 50 কোদলটা ঠিক নেই कदली के কদলি কেজি 30 सफल दिरा दिए तो দিও ভাই हाँ এইটাই পরিবার পারে লাগিছো কোটি 10 টাকা দিটা লাগিছো কইলা কবে মতে বেলে जलेश्वर मार्केट सब एबे आमे जीवो मोबाइल सारी मोबाइल दुकान जीवो मोबाइल सारी